नमस्कार मु निवेदिता स्वागत करछि आपण मानकु आज स्वतंत्र उपस्थापना इतिहास रे जयपुर रथयात्रा। जयपुर कला संस्कृति भाईचारार एक अनन्य सहर जहाँ पर्वतर मध्य भागरु गढ़ी उठिछि जेउठी 12 मासरे 13 ओषा पालन करा जाय एवं सेथिरे देखिबाकू मिले आदिवासी संस्कृतिर अनन्य रूपरेख जेउठी रथयात्रा मध्य नियारा ढंगरे पालन करा जाय जोठी प्रथम दिन में विजय हुंती चतुर्थ मूर्ति रथ उपरे एवं द्वितीय दिन में एठी रथ टणा हुए। एही भली एक अनन्य परंपरा पछरे कौन रही इतिहास आजिर एही स्वतंत्र अध्याय रे आमे जानिबा। तेबे एही भली अनन्य संस्कृतिर रहस्य कौन आजिर इतिहास जाई आमे बुझिबा एही संस्कृति पछरे कारण कौन रही। तेबे चलंतु जानिबा एही सुंदर इतिहास विषय रे। आज को प्राय 240 वर्ष पूर्वे दक्षिण ओडिशार सुउच्च पर्वतमाला मध्य भागरे गढ़ी उठिथिबा एही छोटिया सहर हेउछि जयपुर। आदिवासी परंपरा कला संस्कृति और राजकीय परिवेश रे हसी उठे एही सहरटी बेसी पुराना नहेले भी एहार इतिहास किंतु बेस पुराना। किंबदंती और लोककथा अनुसार जयपुर रे रथयात्रा आज भी रोचकमय। एठारे रथयात्रा रे अछि नियारा परंपरा। प्रथम दिन नुहे परम द्वितीय दिन रे टणा जाए महाप्रभुंक रथ। किंतु यार इतिहास रे या पछरे थिबा अनेक लोककथा मध्य रहिछि। प्राय 500 वर्ष तलर इतिहास कहे समग्र दक्षिणांचल सूर्यवंशी शासित राज्य थिला। कहा जाए किछि वर्ष धरी शिलावंशी राजांक शासनाधीन मध्य रहिथिला एठारे। इतिहास गवेषकंक मतरे 1580 मसीहारे पुरी राजांक प्रतिनिधि रूपे तत्कालीन राजधानी नंदपुर को आसीथिले विनायक देव जे थिले नंदपुरर प्रथम राजा। गवेषकंक मत अनुसार प्रथमे उपांत नारायणपाटना रे 1570 मसीहारे चतुर्थ जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होइथिला। सही समय 1760 पर्यंत विभिन्न पर्यायर अनेक राजा प्रतिनिधित्व करिसेंति एवं मंदिर प्रतिष्ठा सह रथयात्रार आरंभ करा जायतिला जहाँ आज भी प्रचलित। सेहीपरि प्रथमे नारायणपाटना नंदपुर आउ तापरे पुराणगढ़ रे ही मंदिर प्रतिष्ठा करा जाय आरंभ होइथिला रथयात्रा। 1627 मसीहारे तत्कालीन राजा प्रथम विक्रम देव वर्तमान कहुवा नागटी डंगर तले एक विराट परिधि माटीर दुर्ग तैयारी करथिले। क्रमे सही अंचल को पुराणगढ़ भावे नामित करा जायतिला। सही समय पुरीर प्रतिनिधित्व थिबारु पुरी राजांक ठारू पतित पावनक दुईटी विग्रह आनी सेहिठारे स्थापन कराइथिले। आउ 1636 मसीहारे प्रथम रथयात्रार आरंभ होइथिला। पर ब्रिटिश आक्रमण जोगु परवर्ती समय पुराणगढ़ राजधानी को स्थानांतर करा जायतिला। परिवर्तित समय अनुसार राजधानी स्थानांतर सह नुआ जयपुर आरंभ होइतिला। आउ 1760 मसीहारे वर्तमान नारायण मंदिर रे पतित पावनक गोटिए मूर्ति प्रतिष्ठा करा जायतिला। कोरापुट जिला सेतबले किछि नथिला। जयपुर जाको बोली कहूच कि कोरापुट कहूच ता पूर्वर नंदपुर राज्य एठार थिला। सूर्यवंशर प्रथम राजा ये विनायक देव सूर्यवंशर प्रथम संस्थापक एवं प्रथम राजा थिले। विनायक देव पुरी महाराजा गजपतिंकर एक प्रतिनिधि अटंती एवं तांकर संपर्क अटंती। पुरी गजपति दक्षिणांचल को मुसलमान आक्रमण रक्षा करने
नंदपुर को तांकर गोटे झील को बाहा करी एठाकू पठाइथिले एवं नंदपुर रे प्रथम सूर्यवंशी राज पदटी सिंहासन आरोहण करथिले। नंदपुर राज्य जहाँकि नारायणपाटना को बुझाऊँच नंदपुर को बुझाऊँच जयपुर मत बुझाऊँच नारायणपाटना रे प्रथम एवं ओडिशार चतुर्थ जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होता। तापर द्वितीय रे नंदपुर रे होइतिला। नंदपुर वीर विक्रम जिते जयपुर को आसिले से तीनोटी मूर्ति की नंदपुर रे छाड़ी आसी वीर विक्रम देव प्रथम आसिले नाकटिटेंगर तले पुराणागढ़ रे तांकर बस्ती स्थापन कले एवं तांकर गोटे विराट दुर्ग गोटे कले से दुर्गटी माटी दुर्ग थिला एवं 1760 रे इंग्रेजर कैप्टन स्मिथ तांकर सैन्यबल धरिक आसी जयपुर राज प्रसाद को आक्रमण कले एवं तपु द्वारा से सब ध्वंस करदे। जयपुर राजा से दिन ब्रिटिश सरकार करज राज्य भाव एवं जने जमीदार भाव से एठारे शासन कले। पुणागुड़ गोटे आदिवासी गाँ ये केवल आदिवासी अंचल ये खाली बेटिया कटुआ को रजा घरे रोते हेले प्रथम जो आसिले ये गड़ स्थापन कले तेणुक ना है पुराणा गढ़ यहाँ हूँ गढ़ ये गढ़ जाति पूर्वर थिला ये गोटे दुर्ग थिला से दुर्ग हूँ माटीर दुर्ग से माटीर दुर्ग 20 फुट ओसारे थिला ताकू ब्रिटिश सरकार ताकू बम मारिकी नष्ट करदेला। सेठी पूरी गजपति कहले मुई गोटे जगन्नाथ मूर्ति करिकी नेबी नहीं कि मुई स्थापन करी मुई रथयात्रा कर तांके 3टा मूर्ति को मना करिकी केवल पतित पावन मूर्ति 2टा देले। सी 2टा मूर्ति आनिकी एबे जो आमर अच्छी ईश्वर मंदिर साइड जगन्नाथ सेठी स्थापन करथिले। एबे जो 3टा मूर्ति टा नहीं पतित पावन सानटा जोड़े हेले सेतेबेलटू से रथयात्रा आरंभ होतला। रथयात्रा केमती आरंभ इटा हूँ बड़ दाण्ड सीठू काली मंदिर पर्यंत काली मंदिर पाटे टाइली घर गोटे अच्छी इटा हूँ आड़पा मंदिर इठू आमर जिते नियम अनुजाई पुरी जमती नियम सेमती हूँ आमर रथ को जगन्नाथ को पौंडी कराला नेत्र उत्सव होता आउ देवस्नान होता सब होता ये पूर्वर। समयक्रमे 1917 मसीह तृतीय राजा विक्रम देव शासन में वर्तमान जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करा जायथिला। 1918 मसीह वर्तमान जयपुर रथयात्रार प्रारंभ होइतिला। सही समयर इतिहास को देखिले रथयात्रार नियारा परंपरा सामना को आसे जहाँ आज भी प्रचलित। इतिहास और गवेषकों मतरे रथर उच्चता प्राय 30 रु 35 हाथ थिबा बेले रथरे 16टी चक लागि होतला आ यार चतुर्पार्श्वर परिधि मध्य विराटकार थिला। यह सह रथरे लागि होतुवा रथ दौड़ी को मध्य सुदूर रामगिरी ठारू सियाली लतारे प्रस्तुत करी अणा जाउथला। रथ को टाणिबा पई राजंक बेठियांक समेत कंध परजा सौरा तुरुआ रणा प्रभृति जनजाति सुदूर नारायणपाटना नंदपुर रामगिरी आदि अंचलरू आसुथुले। सही समय जनसंख्या कम थिबारु रथ को 4टी हाथी साहाय्य टणा जाउथला आ से इतिहास चित्र जहाँ आज भी आकर्षणीय। पुराणा रथयात्रा से वीर विक्रम प्रथम होता 16 चक मुझे शुणी मो बापा तुंडर बापा साईर जो जिते वयोवृद्ध थे से कहते प्रथम 16 चक रथ 16 चक रथरे 16 चक लगुला प्राय 30-35 हाथ उच्च होता रथ से जो आप जोटा आप जो मेन रोडटा जोटा रजानगर टू आप बस स्टैंड पर जो रोडटा अच्छी से रोडटा से खाली कादो खाली माटी रोड थिला। माटी रोड रे ये जो 16 चक रथ से एबर वर्षा को सेबर वर्षा भितर बेसी भिन्न मु जहाँ मो पिला बेला देखी ये वर्षा दिन रे भारी वर्षा हुए वर्षा द्वारा रोड कादो हो जाए तेणु रथ को कौन रजांगर हाथी 2टा रथ को पेलती दौड़ी आसुला रथ दौड़ी एबर भाया आपंकर जो मेसीन रे जो दौड़ी बुला हो सी दौड़ी ना सीटा सियाड़ी दौड़टा आसला आप सियाड़ी माल रामगिरी नारायणपाटना
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ପାଖରେ କର୍ତ୍ତାସ ବୋଲିକିରି ଇଏ 4ଟା ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ିର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବୋଲନ୍ତୁ, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ 3-4 ହାତର ଲେଖା ବାଡ଼ି, ଏବେ 2 ବାଟରୁ 2 ଜଣ ଯେମିତି ଧରିକି ଝିକି ପାରିବେ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲଗା ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ରଥକୁ ଝିକେଇକି ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ରଥ କାଦରେ, ସେତେବେଳେ ତ କାଦୁଅ ରୋଡ଼ଟା କାଦୁଅ ରୋଡ଼ ଯିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବାଟରେ ଦିନେ ରହିଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଜୟପୁରର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ 12,000 ମାତ୍ର ଥିଲା। ଏଇ ରଥର 16ଟି ଗୋଳି ଚକ ଲାଗିଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚା ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଭାବ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବେଠି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗିର ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ଖାଇଥାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରଜାନଠୁ ବାଙ୍କମଠ, ଯେଉଁଟାକି ନା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ରହିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଚକ ଦବୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ରଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଟ ହାତୀ ଯାକ ଥିଲେ, ହାତୀ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ 6ଟି ହାତୀ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 60 ଘର ହାତୀ ଥିଲା। ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ରଥର ପଛପଟେ ଠେଲୁଥିଲେ। ଏଇ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଟାଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ରଥ କରିକି ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ହିସାବର ନିକି ଜୟପୁର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଲୋକ ବି ତାର ନା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହାତୀକୁ ବି ସେମାନେ ନିକି ଲଗାଉଥିଲେ ରଥ ପେଲିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଲୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ନିକି ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତି ସେସବୁଯାକ। ତାପରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ପଚାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ସେ କହନ୍ତି ସମୟକୁ ଧରିକି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେ ଓଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କଲି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ପାଇଲି, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ କି ହାତୀ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ରଥକୁ ପେଲୁଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାରେ ହାତୀ ଚାଲୁଛି, ପଛରେ ହାତୀ ଚାଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ହାତୀର ବି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଓ ଜନଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଜୟପୁରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପହଣ୍ଡି ପରେ ରାଜ ପରିବାରରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ହିଁ ଜୟପୁରର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସହରରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶାଳ ରଥକୁ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବେଠିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ରଥାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରଥ ଟାଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା, ଯାହା ଆଜି ବି ପ୍ରଚଳିତ। ସେଇଦିନ ରଜାହାର ନହର ଭିତରେ କିଛି ହେଲା, କିଏ ମଲେ କିଏ ଗଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଆ କରିକି ତା ଆଜି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଝିକୁଥିଲେ। ନନ୍ଦପୁରରୁ ରଜା ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କରିଦେଲେ ସେଠି ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ସେ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ବିଜେ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ଜୟପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ବାସି ରଥଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେଠି ରଥ ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଟଣା ହେଲା ପରେ ଜୟପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେଠାର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବେଠିଆ, ଯେଉଁମାନେ ରଜାଙ୍କର ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରମଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଏଇ ବଡ଼ ରଥଟିକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଦେବ ସମୟରେ 1942 କିମ୍ବା 43ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2-3 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ରଥ ତଳେ ଚାପି ହେଇକରି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ପୁଣି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଚାଲି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିବ। ନିଆରା ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜୟପୁର ରଥଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆଜି ବି ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଯେତେ ଯିବା ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆମର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିବାର। आशा करुछु आजिर कार्यक्रम आपणमानकु निहाती भल लागिथिबो। तेबे आजि पई एतिकी रहिलु। नमस्कार।